श्रेयाको भ्लगमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। पोखरेली नानीको यो भ्लगमा अब तपाईँहरूलाई राम्रो कुरा मात्र लेख्नु मन छ भने लेख्नु होला, नराम्रो कुरा चाहिँ नलेख्नु होला। के सबैले माया गर्नु, अरू त के भन्नु र, अरू त झलल बोलाइनु त बल्ल बाँकी छ अरे राम्रो देखिरहेछ। दिदी कपाल पनि हुँदैछ यता अर्को दिदी एकजनालाई तयार गरेर 4 जना बसेको फोटो यताबाट भिडियो बनाइरहने मान्छे पनि उसलाई तयार गर्नु बसेको बिहानदेखि कपाल सुनसुमाएर न्यू भयो भयो त मेरो मुस्कानको कारण दुई शब्द बोल्दैन के भयो? आज उहाँहरूको म्युजिक भिडियोको प्रिमियरको लागि उहाँहरू रेडी हुँदै हुनुहुन्छ। ऊ त केही पनि छैन म्युजिक भिडियोमा। ए हो जे भने कहीँ न कहीँ त हुन्छ। सिङ्गरको आफ्नै दिदी साक्के दिदी हो। उहाँ चाहिँ अपकमिङ एक्टर। यस डेब्यु गर्दैछौ नाजिर हुसेनसँग। शुभकामना भन्दिनु। नै हो मेरो मुस्कानको कारण हो मेरो फाइनली हाम्रो सकिसक्यो। हामी धोग्रो पुगेर जाँदैछौँ। ल बाई बाई, थ्याङ्क यू, वेलकम। यसमा चाहिँ रेडी भइसकेँ अनि आजको मेरो मेकअप चाहिँ मेरो दिदी सुनि दिदीले गरिदिनु भएको। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। अनि मेरो हेयर चाहिँ दुर्गा दिदी अनि उहाँहरूले हेल्प गरिदिनु भएको। लभ यू, मलाई एकदम मन पर्यो। थ्याङ्क यू सो मच। अनि म चाहिँ तपाईँको है ये अब हामी जान लागेको। अहिले पछि आउनुहुन्छ होला नि है? See you. Hi everyone, welcome back to my channel. New day, new vlog. म चाहिँ अहिले रेडी भइसकेँ। अघि देख्नु भयो होला हल्का हल्का रेडी भएको। अनि हाम्रो BTS रेडी भएको चाहिँ अनि अहिले चाहिँ म गार्डन्समा हो किनकि आज हाम्रो भाइको प्रिमियर छ। अनि हामी चाहिँ सबैजना यहाँ जम्मा हुँदैछौँ नै भन्ने त होला नि। अनि त्यसपछि हाम्रो प्रिमियर चाहिँ प्लाजामा हुन्छ। सृजलको नयाँ गीत आउँदैछ जिहादी म भन्ने, त्यसैले हामी चाहिँ यहाँ एक्साइटेड भएर बसिरहेछौँ। त्यही हो। कस्तो को सुनेको म हेर न। हामी जान लागेको प्लाजा Princess Jewelry Mermaid. Excited, nervous. एकैचोटि छ सबैजना। हेर्नु न कति क्युट जी। है मान्छेहरू छ। म त डर भनेर ओके आजको दिन। Hi doll, hi. Oh, vlogger. Moi cheers. Cheers.
loving, double loving. We're gonna put him. Hi to my vlog. Hi vlog. Say hi to my guys. Hello, my. What are you? So much for making this possible. Yeah, as a गर्मी छ नि है. So we wanted you guys to feel the heat of Janakpur. I know, so all these guys, and of course the whole team in Janakpur ma हाम्रो local दाइहरु अनि त्यसपछि lights and हाम्रो technical crew को दाइहरु त आज आउनु भ्याउनु पनि भएको छैन. It's good for them. पैसा कमाइराख्नु भएको छ हैन. तर thank you so much. 40 डिग्री घाममा 6 days of shoot, 12 hours, कहिलेकाहीँ त राति 4 बजेसम्म the last को dancing अनि thank you so much each and everyone for making this possible. And yeah, all the love from the audience. It has been really great this last 5 years in the industry. And अहिले आएर to be able to work with these people. Yes, please, Leonistan. Bring it. Caesar, producer. Caesar, AD, assistant director and producer. She's in Mumbai right now. Yeah, somehow we made it happen. Thank you so much, everyone. Ani, तपाईहरु पनि केही दुई शब्द बोल्दिनु होला. And then we're gonna click some pictures. Ani, once more, हो त? Hi guys. What's the like a music video? So I randomly met Shrigo. I think it was a New Year's Eve. Ani bhaisanga bhetyo and we just got along and we had so many things in common. He's a Gemini and we're mixed babies. His mom is a guru. So we had so many. हाम्रो दाँतमा ग्याप पनि छ दुईजना. We have bunny teeth too, but you know, I really respect your hustle and whatever you're doing at this age. Thank you so much तपाईहरु सबैजनालाई हाम्रो निम्तलाई स्वीकारेर आइदिनु भएकोमा अनि यो इभिनिङलाई अझ ब्युटिफुल बनाइदिनु भएकोमा thank you very much. Man behind the music, the beautiful music that he has created. And this is our 4th year working together. दाइ के भन्नुहोस् त तपाईलाई हेरेको इन्ट्री लास्ट आउँछ. Thank you so much दाइ for making this song so beautiful. दाइले टोटलमा 7 चोटि यो गीतमा काम गर्नुभयो लास्ट 2 इयर्सको ड्युरेसनमा. म हरेक चोटि भोकल रेकर्ड गर्ने 3 महिना प्र्याक्टिस गर्ने अनि फेरि दाइ मेरो भोकल हल्का चेन्ज भएको छ फेरि हानौँ न भोकल भन्ने. I was like so frustrated, but still he did it. And I would also like to invite my sister Shreeya on the stage. मैले पोखरामा एउटा म्युजिक भिडियो खिचेको थिएँ. We had like 2000 रुपैयाँ अनि me and my sister अनि मेरो साथीहरू मिलेर we shot a music video. अनि madam, yeah, my sister. And from that day to this day, it has been a really long journey. And thank you so much, everyone, for making this happen. Thank you, team. Thank you, Yudadai. Where is he? Thank you so much, everyone, for making this happen. And म जति एकदम त्यो strong act गरे पनि भित्रबाट चाहिँ I'm like so emotional. And He's a real softie. yeah, so for me, I might look like okay, this is normal for me. तर भित्रबाट म एकदम खुसी छु अनि मेरो खुसीको कुनै सीमा नै छैन. अनि yeah, and I would like to thank God for this place, this situation from
those darkest day to this day. And yeah, thank you so much everyone for this. Thank you. We'll click a picture and I'll sing for you guys. Yeah, you know. Since we are all sung all the time, like devoted in that love, I mean, we are ready to do anything for love, right? We're ready to sacrifice anything for that love. I mean, that feeling. Check. That All right, feeling of- everybody, give it up for Shreeya! Yeah, that's the one. 1, 2, 3. Jihaadi mo, kaya tinggo pada buli sakit. Sansuman bukaina, ratari neninda, birsi sakita, mana mani sunda, saki sakita. Niadera katinjela wasirama akala nentimai dekne bani barasa tulirane mana tini mastira wasira chatina buzil nahi saktina Ano tayo maya, lahi pachi sunya, sansara ko dunale, mana mero. 1, 2, 3. Mero mandari ko, kaya tinay neho, mero muskaya ko, kaya ho kibi. Mero sansara ko ranga ho TV, mero din ko kama rata ko juntani. Usana, thank you so much. Guys, this art is by Ujala. She was in our art team and school. Art, stickers, really cute notebooks are laid out over there so you can buy it if you want to. Thank you so much, Ujala. Cheers! Oh, hello! Extra flavor. No free promotion. No free promotion. नहीं राम्रो रहेछ है
ल बाई गाइस मेरो घाँटी कति देखेको तर हाम्रो फेरि कन्टिन्यू हुन्छ यो भ्लग एकछिनमा म चाहिँ गएँ छमेल लाउने भए चाहिँ म हुन्छु त्यहाँ Last time screening for her. Hi, Mandy. Hi, Mandy. Welcome to my vlog. Thank you so much. Shreeya's vlog. What's the like? My God, सबलाई याद छ भने अब त गीत अब हाम्रो प्रिमियर अब आफ्टर पार्टीको खिच्दिन